السلام عليكم. آخر فيديو في شابتر 1 غيكون عبارة على تي بي فاليداسيون دي زاكي اللي غادي يكون المحتوى ديالو أو لوبجيكتيف ديالو هو كريي اي جيري دي بريزونطاسيون. الوغ هنايا l'objectif de la TP est la présente vidéo a pour objectif la réalisation d'une création nombre de travaux pratiques pour valider les connaissances acquises sur les points اللي ضروري خاصنا نكونوا عارفين في الشابتر 1 واللي غادي يكون هما المحور ديال TP. Il y a la création des présentations, la mise en forme d'une présentation en utilisant le masque diapositive, la personnalisation des options d'affichage d'une présentation, la configuration des présentations à imprimer ou à enregistrer, la configuration des options du mode diaporama. وهاد 5 ديال النقط كاملين كنا تطرقنا ليهم في لي فيديو اللي فاتوا، يعني هادو خاصكم تكونوا دروك بيان ميتريزي ليهم. الوغ باش نخدموا تي بي عندكم دي ريسورس غادي تلقاو واحد لو لين تحت الفيديو باش انكم تيليشارجيو واحد دوسي اللي غيكون كومبريسي غا وغادي تلقاو فيه لي فيشي اللي نتوما غادي تحتاجو في هاد تي بي هذا. يعني pour réaliser ces travaux pratiques vous aurez besoin des ressources suivantes. يعني غادي تهبطوا لتحت الديسكريبسيون او الوصف ديال هاد الفيديو هذا وغادي تلقاو فيه واحد لو لين وغادي تيليشارجيو داك الدوكيمون باش انكم تخدموا عليه. لا بارتي الاولى اللي غادي تخدموا عليها هي لا كرياسيون دي بريزونطاسيون، يعني غادي تحاولوا تكريو دي بريزونطاسيون. Ouvrez Microsoft PowerPoint 2013 et effectuez les exercices suivants. Créez une nouvelle présentation vierge. حاولوا ديروا واحد بريزونطاسيون اللي هي جديده vierge. Créez une nouvelle présentation à partir du modèle affichage. Importez le texte à importer.txt. وهذا الفيشي هذا ديال texte à importer.txt غادي تلقاوه كذلك في وسط الدوسي اللي نتوما غادي تيليشارجيو. Importez le document Word texte à importer de l'extension ديالو docx، يعني هو Word تا هو غادي تلقاوه في الدوسي. حاولوا ديروا لي امبورتي في وسط لا بريزونطاسيون ديالكم. المرحله الثانيه عندنا لا ميزون فورم دون بريزونطاسيون اون يوتيليزون لو ماسك دي ديابوزيتيف. الوغ شفنا في لي فيديو كيفاش اننا نخدموا بلو ماسك دي ديابوزيتيف. قال لك ريوتيليزي لي ديابوزيتيف دو لا بريزونطاسيون ديابوزيتيف ا ريوتيليزي PPTX. غادي تلقاو كذلك في وسط الدوسي واحد بريزونطاسيون اللي سميتها ديابوزيتيف ا ريوتيليزي PPTX. Ajoutez une nouvelle disposition à votre présentation. Apporter des modifications aux dispositions existantes. Importer le document Word texte à importer docx. Ajouter l'image arrière-plan PNG comme image d'arrière-plan dans votre présentation. Faites le tour sur les options de numérotation de page de votre présentation. حاولوا انكم تجربوا numérotation de page، حاولوا انكم ديروا ترقيم لا لي ديابوزيتيف لا لي كومونتير. Insérez un en-tête au pied de page à votre présentation. Modifiez le thème de votre présentation. Utilisez plusieurs variants. حاولوا انكم تغيروا ما بين دوك لي تيم، جربوا التيم الاول التيم الثاني، تغيروا لي فاريون لي كولور لي بوليس انسو دو سويت. المرحله الثالثه غيكون فيها لا بيرسوناليزاسيون دي اوبسيون دافيشاج دون بريزونطاسيون. غادي ديروا créer une nouvelle présentation PowerPoint ou utiliser celle que vous avez créée à partir du modèle affichage et effectuer les exercices suivants. المره الاولى غادي ديروا changer les options de mise en page de votre présentation. يعني مره غادي ديروا l'orientation paysage، مره portrait، مره تشونجيو لي طاي. حاولوا تجربوا هذاك الشيء باش تحاولوا تمرنوا عليهم اكثر. Changez l'affichage en nuance de gris. Utilisez les différents modes d'affichage: plan, normal, trieuse, diapositive, diaporama. حاولوا تجربوهم كاملين. Modifiez les propriétés de votre présentation. Rajoutez le nom d'un responsable et l'auteur. حاولوا تمشيو لي propriétés ديال البريزونطاسيون ديالكم، كتبوا سميتكم، السيجي ديالو، لي مو كلي انسو دو سويت كما شفنا في لي فيديو. هنايا غادي ديروا لا configuration des présentations à imprimer ou à enregistrer. Créez une nouvelle présentation PowerPoint ou utilisez celle que vous avez créée à partir du modèle affichage et effectuez les exercices suivants.
Imprimez uniquement une section de votre présentation diapositive 1 2 حاولوا بحال بغيتو تطبعوا فقط غير لي diapositives جوج الاولين. Imprimez 3 diapositives sur une seule page, يعني 3 ديال les diapositives يكونوا في page وحده. Imprimez les commentaires et notes de présentation. Imprimez votre présentation en mode nuance de gris. Créez un package de votre présentation pour CD-ROM. Enregistrez votre présentation sous une version compatible avec PowerPoint 2003. Et enfin, enregistrez votre présentation en tant que page web. آخر مرحلة عندنا في التي غتكون عندنا la configuration des options de mode diaporama. Créer une nouvelle présentation PowerPoint ou utiliser celle que vous avez créée à partir d'un modèle affichage et effectuer les exercices suivants. المرة الأولى غديرو créer un diaporama personnalisé avec les 3 premiers diapositives uniquement. Configurer les options de diaporama, configurer la résolution diaporama avec la valeur résolution بهذه القيمة هذه 1024 768. Utilisez le mode présentateur, vérifiez le minutage de votre présentation et enfin utilisez les options de navigation pour naviguer en mode diaporama. حاولوا تجربوا كاع هاد المراحل هادوها. الدوسي اللي نتوما غادي تحتاجوا انا غادي نخليه لكم في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو هذا، ضروري تيليشارجيو باش انكم تخدموا المره الاولى باستعانه ديال هذوك لي فيشي. من بعد يمكن لكم انكم تجربوا في دوطخ بريزونطاسيون ديالكم بوحدكم. اي اونفان شنقول لكم بون شونس في الشابيتر الاولى، وغادي نكونوا سالينا هنا الشابيتر الاولى. اي واحد عنده سؤال، عنده كيستيون، شي حاجه ما واضحاش، شي حاجه بغى يزيد يفهمها اكثر، اي تساؤل عندكم ما تنساوش تصيفطوها ليا في بريفي في الجروب ديالنا موس بني ملال فيسبوك، او لا بار واتساب راكم غادي تلقاو لو لين في الجروب موس بني ملال. انا كنتسنى لي كومونتير ديالكم. شكرا.